another day, another vlog. So guys, magme-makeup tayo for a day. Magme-makeup tayo guys. First guys is face powder. Face powder. May sipon ako. Ba yan? Yan guys. So, tapos na tayo dito. Next guys is eto. Yan guys. So, let's start. So, dapat unti lang. Ay, unti ba yan? Guys, mag-comment kayo kung anong pwede ko gawin. Kasi guys, may nag-comment sabi makeup daw ako. May nag-comment ano daw ako, yung kanta-kanta. Sorry guys, kasi may sipon ako. Yan guys, dalawa kami bimake-up ng kapatid ko. Yan guys. Ito ba? Ito. Is that di makapal sa kanya kasi maputi. Likot. Likot. Ito siya guys. So guys, tingnan na guys, maganda na kami. Gaginto ko lang kayo. Oh, diba? Perfect. Okay na ba to guys? Bye-bye. Thank you for watching. Ikaw